चलतु अष्टम श्रेणी प्रकल्प कार्य विषय जानिबा। देखंतु अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रकल्प कार्य प्रथम क्वेश्चन तुम घरे किंबा तुम सांग तीन जनकर व्यवहार करुवा खाद्य सामग्री परीक्षण और सप एवं पदक्षेप गुड़िक कौन आलोचना कर एवं तालिका प्रस्तुति कर। से भली 4 नंबर अच्छी खबर कागजर विभिन्न सूत्र वज्रपात संबंध में तथ्य संग्रह कर तत्जनित क्षयक्षति वर्णना कर एवं सब पदक्षेप नहीं क्षयक्षति ह्रास कर तार विवरणी प्रदान कर। आमको 2टी प्रकल्प कार्य तैयारी करा पड़ो से सुंदरटी आमको मार्क दिज्व। तेणु आम आज विज्ञान 2टी प्रकल्प कार्य आपण आनीचु। तेणु आपण मैंने अष्टम श्रेणी पिला माने यह गुरुत्वपूर्ण। तेणु आम चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करंतु एभली भल भल प्रकल्प कार्य देखापी एवं देखि लिखापी। तेणु प्रथम क्वेश्चन टी चलतु तुम घरे तथा तुम 3 जन सांग घरे व्यवहार करुवा खाद्य सामग्री परीक्षण और संरक्षण किपरि पदक्षेप नौच आलोचना करिबा। आमे व्यवहार करुवा बा खाउवा पदार्थ गुड़ी को खाद्य कहुए। तेणु उपक्रम देखंतु आमे खाउवा खाद्य पदार्थ गुड़िक और सांग खाउवा खाद्य पदार्थ गुड़िक है शस्य जातीय खाद्य तथा शस्य जातीय खाद्य डाली जातीय खाद्य पनीपरिया माछ मांस शुखिला खाद्य मुढ़ी उखुड़ा और चूड़ा इत्यादि तासह बिस्कुट मिक्सचर जलखिया इत्यादि खाइबा सह खाद्य पदार्थ गुड़िकर परीक्षण और दीर्घ समय साइति रखिबा ताहा गुरुत्वपूर्ण। चलतु आम घरे आमे किभली खाद्य परीक्षण करी साइति रखुचु संरक्षण करुचु आलोचना करिबा। आम किपरि खाद्य संरक्षण करू भात डाली तो हांडी रे घोड़ाई सबुदिन पई आमे रखिताओ किंतु सबुदिन पई चाउल डाली एवं शुखिला सबू जाई गुड़िक टीण डबारे साइति करी रखिताओ। से भली घरे आमे माछ अंडा भाजी रखू सुखुआ सुखई रखू एवं से आर्द्रता बा जलर परिमाण को परीक्षण करी डबारे साइति रखू। से भली पनीपरिया आलू गुड़िक आमर साधारणतः गाँ गंडार घर। तेणु आमे आलू बाली रे एवं शीतल छाई स्थान रे घोड़ाई रखू। से भली मुढ़ी उखुड़ा चूड़ा बिस्कुट आदि डबारे बंद करी रखू। एभली भावरे आमे आमर खाद्य संरक्षण करी घरे रखिताऊ। से भली द्वितीय सांग घरे निया जाइथिबा खाद्य परीक्षण संरक्षण व्यवस्था किपरि देखंतु सेमाने गहम डाली खट्टा बादाम काजू किशमिश आदि आर्द्रता परीक्षण करी सूर्य किरण रे सुखाई रखती। से भली भात डाली तरकारी सज परीक्षण करती बासी परीक्षण करी कड़ई रे किंबा घोड़णी द्वारा घोड़ई रखती। तेल मसला आदि ठंडा और शुष्क स्थान में डबारे संरक्षण करी परीक्षण करी रखती। फ्रिज रे अंडा माछ मांस पनीपरिया सठिक तापमात्रा रे सजाड़ी रखती। से भली तृतीय सांग घरे निया जाइथिबा पदक्षेप खाद्य परीक्षण और संरक्षण गुड़िक कौन लिखिछंती डाली खट्टा आर्द्रता परीक्षण करी सूर्य किरण रे रखिबा सफा सुखिला पात्र रे रखिबा। से भली आंब कोली खजूरी आचार करी डबारे रखिबा। पकोड़ा धूली धूसर को अलग करी ठंडा स्थान रे साइति सजाड़ी रखिबा। से भली खाद्य सबू घोड़ाई रखिबो माछी मशा ठारू दूरेई घोड़ाई रखिबा। बासी पचा खाद्य को सठिक भाव में फोपाड़ी सेगुड़िक ठीक जगार रखिबा। एभली भाव में तृतीय श्रेणी सांगटी मध्य तांकर खाद्य गुड़िक किभली परीक्षण और संरक्षण करी रखती वर्णना करागला। से भली देखंतु उपसंहार रे कौन लिखा जायछि खाद्य पदार्थ आमे सतेज रखिले शरीर सुस्थ रहे। समय परिस्थिति ऋतु अनुसार खाद्य पदार्थ को परीक्षण करी संरक्षण करा जाए। चाषी परिवार रे धान गहम मांडिया सबू भल भाव में सुखाई बस्तारे पैकेट रे आपणकर भर्ती करी रखा जाए। से भली जीवन रे पनीपरिया पानीय क्षीर घी सबू दैनंदिन जीवन रे परीक्षण करी आमे तार ठीक तापमात्रा को रखी रेफ्रिजरेटर रे रखी थाउ। से भली रोषेई जिनस सबू घोड़ाई रखा जाए मसला सबू डबारे सुखिला पात्र रे रखा जाए। से भली चलंतु अन्य क्वेश्चन टी आलोचना करिबा। से भली विज्ञान रो आउ गोटे क्वेश्चन संबंध रे आलोचना करिबा। चलंतु प्रश्न नंबर 4
ଖବରକାଗଜର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତତ୍ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ଏକ ବିବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚାଲନ୍ତୁ କିଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପକ୍ରମ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଓ ଖରାଦିନର ଉପରବେଳା ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଆଲୋକ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ଓ ତଳ ଜଳକଣାବାହୀ ଓ ବାୟୁର ସଂଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ବାୟୁ ଓ ମେଘର ଘର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମେଘର ଉପର ସ୍ତରର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଓ ତଳ ସ୍ତରର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିପରୀତଧର୍ମୀ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। ମଝିରେ ବାୟୁର କୁପରିବାହିତା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ତଳ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମେଘରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ବଜ୍ରପାତ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ, ମଝିରେ ଅଛି ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ, ପୁଣି ତଳେ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ। ତ ଏହି ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବରକାଗଜର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବର ଅନୁସାରେ 25/4/2023ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ଡାଳ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ବଜ୍ରପାତ କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାନ ବଧିର ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଘର, ଟେଲିଫୋନ୍ ଏବଂ ତାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13/8/2024ରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ମାରିବାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାରୁ 30 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଚେତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ସେଥିରେ ଗଛଟି ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ବଜ୍ରପାତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନହାନି ହୁଏ। ମଣିଷ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଟେଲିଫୋନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପୋଡ଼ିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିଭଳି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କିପରି କରିବା, ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସାବଧାନତା ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାନବାହନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ପଡ଼ିଆ, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ପାଖେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ପକ୍କା ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଗଛ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ଛୋଟ ଗଛ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତବ କିମ୍ବା ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଯାଉଛେ ତେବେ ଠିଆ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ବଦଳରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ମଝିରେ ରଖି ବସି ରହିବା ଅଧିକ ନିରାପଦ। ସେହିଭଳି ଟେଲିଫୋନ୍ ତାର, ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛୁଇଁବା ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ସେହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ବସିବା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବାହାରେ ଯଦି ପୋଖରୀରେ ବା ଜଳାଶୟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ବସି ରହିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତରୁ ଆମେମାନେ ସାବଧାନତା ରହିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାଳ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଳ ଗଛ ଏକ ନିରାପଦ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାର ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିବେଶ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।